Hala ka. Bantay! Kurya! Okay. Sus! Murag wala ra. Hala ka. Okay, ayan mga idol. Si Sir Raymond Ligados from Iligan mga idol. Ayan o. Yun. Ayan o mga idol. Sabi o kay na-explain. So, production yapon. From Iligan. So, good luck, good luck. Yara! Raymond Ligados, ano? Yun mga idol. Pura magwala ra. From Iligan mga idol. Halaka. Yun. Raymond Ligados. Bantay, masangit sa ako eh. Gini. Hindi na itong dagat ya. Yara. Kasi ano? Yun. Bantay, Lupi. Mangga. Asa na yan? Oh, ay! Mara. Ayan. Bantay. Kini may pinakalisod. Halaka, panahon. Uy, pariyara. Halaka, mura mag-highway ni. Okay, Raymond Ligados from Iligan City. Ayan na! Woo! Grabe. Saan nga mo na may lisod ay nila ba? Puro naman sayon. Puro naman ni sayon eh. Wala na may lisod ani. Gihimo naman nila ning highway. Pastilan. Isundo na to eh. Kaya sayang atong video. Sabi talaga to si Raymond Ligados mga idol from Iligan. Saraw. Mura mag-highway na nila. Sabi ni. Unsa na lang kang highway ani nila. Right, tayo mga idol. Si Sir Raymond Ligados from Iligan mga idol. Shout out sa taga Iligan. So, gani. Mura mag-highway ra. Yun. Ayan na mga idol. Hila. Grabe na ni. Kana. Wiley Sodo. Hila. Sir Raymond Ligados. Muna sir. Kana. Wara. Di pati loro sa Grabe na ni. Atras kamay. Na. Sang ilang roll tani pag matumba ning hikot, kina ibalik para walay minus. Tuwa na. Huy. Grabe man ini. Handa ka. Tuwara. Kana. Tuwara. Dugni pa kayo. Okay, from Iligan City mga idol. Grabe man ini si Sir Raymond mga idol. Yun. Pantay daw. Tuwa na. Puga. Lubak daw. Tuwara. Ang forma na eh. For reverse lang 8. Ayan na. Kumbada pa mo. Okay, balik daw. Kaya 8 pa na forma na 8. Kanaan tayo na atas dito berat. Sir Raymond Ligados from Iligan. Mura highway yuk. Bunal. Mura. Halaka. Bantay. Kurya. Okay. Sus. Mura wala ra. Halaka. Yon. Ibang klase ito mga idol. Bisik. Sabi. Ayan na. So mo-reverse pa na isa ka sa. Wana. Bantay. Bantay. Bantay good. Okay, grabe makatuyok eh. Okay, dinita. Ayan o, ito, final hit. Grabe. Okay na ra. Okay. From okay, nabanggaan na sad. Tuwa na sad. Panaguktok yung buwaaw, mangga na. Okay, muna yung pinaka-highlights nila. Kanyo? Naraw. Sir Raymond Ligados mga idol. Nara. So muna yung purma nila. Ano na ito makaya ni? Muna yung pinakataas. Pantay daw! Mura! Kana! Tuwa na! Hala ka! Pulya palong! Ayaw ka palong! Grabe bay! Woo! Grabe ang mga supporters mga idol. Grabe. Di basta-basta mga idol.
Sir Raymond Ligados from Iligan.